Praise the Lord. Welcome to this service, Vision Misionera Ministry. We're located in 457 West Allen Street in Allentown, Pennsylvania, 18102. Our service starts at 9 o'clock for now to 11. And we want to make you an invitation so you can come visit us and share with us the blessing of to be and hearing and learning about the Word of God. Dios lo bendiga. Esta es su iglesia, Visión Misionera Ministry. Estamos ubicados en el 457 de la calle Allen Oeste, en Allentown, Pennsylvania, 18102. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana. Estamos haciendo la invitación. Si no tienen iglesia, pues vengan para que se congreguen, para poder oír, aprender y estudiar la maravillosa palabra de Dios. We want to thank you all for the followers in Facebook and YouTube. Quiero agradecer a los que nos siguen a través de Facebook y YouTube. Y cuando vean esta prédica o otros mensajes, por favor, si ha sido de bendición para ustedes, compártalo. If you feel that the message that we lead you through Facebook and YouTube is a blessing for you, we'd like you to share it with others so they can be a blessing to others. Praise the Lord, and say this, let's talk about the message because the time is short. And I want to go to the message. They're going to be short but direct. Va a ser un mensaje corto y directo, y con el tiempo apremia, quiero tratar de traerlo lo más posible para ustedes. Hoy les voy a hablar de un tema que se habla mucho y se conoce mucho en nuestros medios. Today I'm going to talk about a topic that we know through all our life. The topic that I want to talk to you, we know about this. El tema que le tengo hoy es religión y relación. Today I'm going to talk about religion and relation. Son dos cosas muy diferentes. There are two different things, and I want to share with you this that I learned through the years that I was studying the Bible. Y lo quiero enseñar a ti porque es lo que yo he aprendido a través de leer la palabra de Dios todos estos tiempos, todos estos años. Ok. Mi pregunta, y es una pregunta para todo el mundo, es ¿cómo se consideran ustedes? The question that I'm going to make you is, and I'm going to ask to ask you, everyone of here and there in the Facebook and YouTube, is how do you consider yourself? ¿Religiosos o tienen una relación con Dios? Do you think you are religious or you got a relation with God? You don't have to answer to me. This is for you to meditate in that word. No me tienes que contestar, solamente tienes que usarlo para meditar. Religión. La religión es un sistema donde las personas toman y captan o adoptan rituales. The religion is something that the people take, do and celebrate tradition. And like on the festivity of the church, right? Pero la relación es cómo tú estás delante de Dios. The relation is how you are in front of God, how you are in front of God or with God. Vamos a poner este punto. El hijo y la madre tienen una relación, ¿correcto? El hijo se casa y tiene una relación con la esposa. Let's say this. When the father had a son, he got a relation, right? When the son gets married, he got a relation with other women. And the relation is to know each other very well. La relación es para conocernos, ¿ok? Dicho esto, la razón por la cual traigo este mensaje es por los acontecimientos que están pasando últimamente. The reason that I bring this message is what the thing that has been happening through all this time. How many know that Puerto Rico have earthquake, a lot of earthquake in this month? How many of you know that a lot of the people lost their houses? ¿Cuántos hemos escuchado que Puerto Rico en estos momentos está temblando y han perdido sus casas las personas? Right?
Mi punto es este. Before that, antes de eso, ¿cómo usted estaba delante de Dios? Before that, how you are with your relation with God. So, what happened in that time? ¿Qué pasó en ese tiempo? Se volvieron religiosos. In that time, people become religious. La razón por la cual digo esto, hermano, the reason I say that is in our house, in our body, in our life. La razón es porque en nuestras casas y en nuestras vidas, we have a closet. Tenemos un closet donde ponemos y enganchamos a Dios y al Espíritu Santo. When we take God and the Holy Spirit and put it inside that closet, and only take them to go to church. Y solamente lo sacamos para ir a la iglesia. How about the other rest of the days? ¿Qué pasa con los otros días de la semana, of the week? What happened? Entonces, ponemos a Dios. Entonces, let's take for example, how many of you remember 911? 9/11. It was awful, right? The church before that, la iglesia antes de eso, there was empty. Pero como pasó eso, the church was full. They went to the house and took the God coat. Fueron a su casa y sacaron el abrigo de Dios, right? Y las iglesias se llenaron. The church was full. Now, what happened after everything passed? ¿Qué pasó después cuando todo pasó? They take out the coat and hang it back to the closet. ¿Qué sucedió después que pasó todas estas cosas? Cogieron y se quitaron el abrigo de Dios y lo pusieron nuevamente en el closet. La razón por la cual, hermano, quiero que sepan que muchas veces pensamos que ser religioso nos salva. Most of the people think that religion is safe. And I wanted to tell you something. Quiero decir algo de mi corazón. No salva. La religión no salva. Porque la religión es una cosa de hábitos y costumbres. The religion is habit and custom and tradition. It's not a relation. La relación que tú tengas con Dios. The relation that you have with God. That is what will save you. Es lo que lo va a salvar a ustedes. Por lo tanto, tenemos que entender que en estos mundos de hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, hay gente que van a la iglesia y la podemos ver, gloria a Dios, aleluya, oh, poderoso, they are religious. They come to church and say, glory to God, praise the Lord, amen, oh, blessed, oh, I love you, you look good. But when they go out from the church, pero cuando salen fuera de la iglesia, they forgot everything about that. Eso es, put the coat of God for church, and then when you finish, put it back to the closet. When you have a relation, you come to church to hear the word of God. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted viene a la iglesia para oír la voz de Dios, para aprender de Él, to learn about Him. Las cosas grandes y maravillosas que hace, the wonderful and miraculous thing that He does in my life, en mi vida. No es una costumbre de venir a la iglesia, no es religión, es como tú estás con Dios, tu relación. Tú vas a la iglesia por congregarte solamente para que no digan que tú eres un hombre de iglesia, o tú vas a la iglesia para congregarte para oír lo que Dios tiene que decirte en ese día para ti. How do you do that? If you're going to be a person to come to church, only the people see you, that you're going to church, and you have the Bible, and then they think that you're a religion, but they don't see the relation. Another sample that I'm going to give you in this about the cult and everything is this: when people come to church, they feel good. How many of you feel good in church? La gente que dice, why? Why? ¿Por qué? Porque están con los, with the brothers and sisters, están con los hermanos y hermanas, y se congregan para compartir. They get together to share things. When you go out of the church, and you go to your house, y vas a tu casa,
The first thing, if you see your neighbor, they'll start saying, oh, this neighbor that I have, oh my God, I hate that neighbor. What is your relation with God? What did God teach you? What did Jesus teach you? Cuando uno sale de la iglesia y va, después que sale glorificado, bendecido, va a la casa y ve al vecino y es el vecino que usted más detesta. ¿Dónde está tu relación con Dios? Ahí es el punto. En vez, cuando usted, si está ahí y ve al vecino y dice, Dios te bendiga, Dios te guarde. When you pass your house or go inside the house, God bless you. The church was great. One of the days I want to invite you to come with me. How many of you do that? You go straight because you feel tired already. To be sit down in church. Usted se va directo a la casa, entra y está cansado porque tuvo mucho tiempo sentado oyendo a una persona hablando todo este tiempo. What's your relation? I'm not saying that religion is bad. Don't get me wrong. No estoy diciendo que la religión es mala. Lo que le estoy diciendo es que no te salva. The only thing that I told you is that it's not going to save you, the religion. It's your relation. Hay un versículo en la Biblia. There's a verse in the Bible that most people take it to talk about offering. Hay un versículo en la Biblia que nos habla mucho acerca y lo que nos trae el mensaje de la ofrenda. How many of you remember the story of the person who came to the temple and put a treasure in the offering altar, and the widow who put only few coins? They use that for offering, right? Let me tell you something. When I read that, I see a religion and I see a relation. Yo cuando veo eso veo una relación y una religión. ¿Por qué? Why? Because the rich man give what they don't need. He put the code of God and show the people that he's giving a lot. That's religious. El hombre rico de lo que tiene, lo que le sobra lo pone, se pone el abrigo de Dios y dice que mucho le he dado, para que la gente vea que mucho yo he dado. Pero la viuda humildemente fue y puso todo lo que tenía. But the widow was, humble, put everything that she had. Because she knows that God's going to provide. Porque sabía que Dios iba a proveer. Mi relación es que yo sé que Dios me va a proveer. My relation with God is that I know that He's going to give me and provide me because He never going to let me alone. God is not a God that you have to put in the closet. Dios no es un Dios que tiene que poner en el closet. You have to show to them. Cuando usted tiene una relación, when you have a relation, you want to please that person. Cuando uno tiene una relación, uno quiere complacer a esa otra persona. ¿Cómo lo hace? Dándole toda su atención. How do you do? Put all the attention to Him. Right? But how can you say that you have a relation with God when you never think about Him? Cuando no piensas en Él, ¿cómo tú puedes decir que tú tienes una relación? Can somebody explain me that? Because I don't know. Si alguien me lo puede explicar, yo estoy dispuesto a ir porque no entiendo si yo tengo una relación con Dios porque nunca estoy tratando de complacerlo. How can I please Him? ¿Cómo lo puedo complacer? Read the Bible. The Bible says, how can we please God? Doing the good thing with the relation. ¿Cómo yo puedo complacer a Dios? Fácilmente, lea la Biblia. Ahí nos dice cómo Dios quiere que nosotros los tratemos, los comportemos para complacerlo a Él. Porque si nosotros lo complacemos a Él, vamos a tener una buena relación. When we please God, we're going to have a good relationship with Him, right? Excuse me. Hay un verso en la Biblia también, y quiero enfatizar en esto. Jesús le dijeron cuando oró, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la oración de Jesús que dijo? Para que ellos sean en mí uno, como yo soy en ti uno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? How many of you remember the word of Jesus when He was praying and saying, because they
be there in me like I need in you to be one. That's the way it is. If I am, like Paul said, be or imitate me because I imitate Jesus. Sean imitadores de mí porque yo imito a Jesús. ¿Cómo yo imito a Jesús? Porque mi relación me dice que Él me enseñó to love my enemy, to love, most of them, love your neighbors, like myself. Pero está, amar a tus enemigos y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes podemos decir que nosotros amamos a nuestros enemigos? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que ustedes oran y bendicen a sus enemigos? Think about this. Piensen en esto. How many of you bless the enemy? How many of you pray for your enemy? My relation with God teach me that I have to do it. Mi relación con Dios, Él me enseña que eso es lo que yo tengo que hacer. So, yo quiero que entiendan esto, que religión y relación son cosas diferentes. I want you to understand your life, in your life, what are you are? Religious? Or you got a relation? Listen to this. Sister Teresa, I'm going to ask you, but just for you, Sister Teresa. You got married quite a couple of months, right? Did you want to hurt your husband? So, did you want to fight with him? No. What do you want with him to be what? To be happy and in love. In other words, one person. See, I'm talking about Miss Sister Teresa, God bless her. She got married a couple months ago, and I asked her, what do you want? Do you want to have fight with your husband, be mad with your husband, or what? Because the relation, what is the relation? To have a good feeling for others. That's what Jesus teach me, to have good relations with others. Eso fue lo que me enseñó Jesús a mí, tener una buena relación con otros. Pablo dice que sean imitadores de Él como Él es imitador de Jesús, porque Él imita las cosas que Jesús hacía, Él quiere que ustedes las hagan. You understand that, right? Paul was imitating of Jesus, he tried to be like Jesus, and if you want to imitate me, well, imitate me because I try to imitate Jesus. Otherwise, it don't make no sense. Yo me casé no para tener una mujer, una esclava. I didn't marry to have a slave. I didn't get married to have somebody to talk. I get married because I want to have a relation with her, and I want to share my life with her, and I want to protect her. Yo me casé con ella porque yo quería tener una relación con ella, quería protegerla y quería cuidarla de todo lo malo que le pueda pasar. That is a relation. Eso es una relación. Yo no me casé porque a mí me dijeron que el hombre se tiene que casar. I didn't get married because somebody said that I may have to get married, or women have to get married. I mean, I'm married because I love that person. Yo me casé porque amo a esa persona. Y porque amo a esa persona, quiero tener una relación. Y porque quiero tener una relación, quiero estar con ella bien, que yo le agrade. That is the same with Jesus Christ, the relation with Jesus Christ. I fell in love with Jesus. I fell in love with Jesus, and I want to follow Him, and I want to listen to Him, because I know for a fact, He is going to take care of me. How many of you say amen? How many believe in that? ¿Cuántos creen en eso? In other words, quiero que entiendan, hermano, que me están escuchando a través de este video, en Facebook y en YouTube. Busquen una relación con Dios. No lo pongan en un closet solamente para sacarlo en ocasiones especiales. The people who listen to this in Facebook and YouTube, I want to share with you this. Look for a relation with God. Don't have it like for eternity
and put him in the closet and take it out whenever you need it. That's not right. Because the relation is not about that. La relación no es respecto a eso. Relationship is another word. Trust. La relación tiene otra palabra, un sinónimo, que se llama confianza. Porque así nosotros vivimos en este mundo. That's why the risk that we live in this world. Como nos enseñó en 2 Corintios 5:7. Like we heard or read in the Bible in 2 Corinthians 5:7. Caminamos por fe, no por vista. We walk by faith, not by sight. Says, I walk by faith. My love to Jesus is more than that. Because He is my beloved. And I'm going to follow Him for the rest of my life. Yo amo a Jesús. Él es mi amado. Y porque lo amo, lo voy a seguir por el resto de mi vida. I hope that this message is a blessing for you. Espero que este mensaje haya sido de bendición, corto, pero preciso. Y espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo. Y recuerden, don't be religious. Have a relation. Y recuerden, no sean religiosos. Tengan una relación con Dios. Dios lo bendiga. Dios lo guarde. God bless you all.